Ayusin mo kasi. Yan na. Ate na rin. Ate. So hello mga ka-fighters, welcome back to my channel. It's me, Virginia Tamala. Sa today's vlog, so may naisip ako na challenge. Ipapa-challenge ko kay sister. So galing ako sa BPI today. Ayan. So alam nyo na yung challenge ko. So trending to ngayon. So gagawin natin kay sister yung sandokin mo challenge. So nasa labas si sister. So ay mga ka-fighters, abangan natin siya para i-challenge. So may binili siya sa Alphamart. So, sasabihin natin na may papa-challenge tayo sa kanya. Sis! Wait lang sis, diyan ka lang. Di ka sis. Dito ka. May papa-challenge ako sa'yo sis. Basta may papa-challenge ako sa'yo. Ano to? Viral to? Uso to? Basta, ha? May papa More, sis. One more. Ayusin mo kasi. Yan, marami. Yan, more. Yan, more, sis. Go. Yay! One more. Walang hawak na ba? So, ayan, orasan natin. Kailangan na 2 minutes lang. Or 1 minute. So, ayan, go. Go, sis. Go. Yay! May oras na. Wala pa yan. Go lang. So, more. More. Yay! More. Yeah. More. More.
Ate na din naman, sa Ate na din. Oh, hold it na. 7. Ay, bakit pinatay ka? Sige. No, sige, ano na siya? Don't open na din ha. Don't open na din ha. Oh, put dito nga DSP. What gamit? More. We make na here. DSP naman hold it. Mamaya naman si Baby Nor naman. Baby Nor naman later. So, 1, 2, 3, go! Nadine. Ate 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 Nadine.